Hello everyone, my name is Laya B. Magallanes from Section Alpha. My topic for today is about sa camera. Ang name ng camera is Canon. Ting. So, unsa man ang mga function ng Canon camera? Babasahin ko kung unsa man ang function sa Canon camera para makabalo kitang tanan. Okay. Let's proceed from my topic. Ting. Okay everyone, my title topic for today is about sa Canon camera. The part of a Canon digital single lens reflex camera. Unsa man ang reflex camera? Unsa man ang mga function sa camera? Basahin natin everyone. Shutter button. Shutter button pa lang, kabalo na tayo. Shutter button. Ini ang mga function sa camera na ini ang shutter button. Ini ang klase niya na camera, Canon camera. Kana siya. Ting. So, everyone, basahon na to ang shutter button. Press this button to release the shutter. The shutter button press was to stage. Help pressing the button activities the AF function. While pressing in down pull release the shutter. Unsaon kuno nimo ma-release, unsaon nimo pa-release sa shutter. For example, kanang press ini ang camera na camera. I-press nimo siya sa button niya. I-press nimo para naa siya duwa ka shutter. Ay naa siya duwa ka stage. Pagka-press nimo sa button, mukuan ang health pressing niya. Ang kanang health pressing, di ba kay na-press na nimo. So, mukuan na masulod na diya ang health pressing. Masulod na diya si health pressing. Pagka health pressing nimo, si health pressing naka-autofocus na siya. Lalo na si health pressing naka-focus na siya. Kaya lalo na pag-press nimo sa button, kana na siya pagka-press nimo, kana ang health pressing diya na siya mag-focus. Kanang health pressing naka-autofocus na siya nga pag-ana nimo magkuan kanang for example ako picturean mo kuan ko mo shot pag press na ako sa button na magkuan na siya health pressing na siya mag-focus na siya naka-autofocus na siya pag guman sa health pressing na dia si pressing it down full i-full nimo siya pag pull nimo ma-release na nimo ang shutter. Diya na nimo makuha ang picture. Diya na ang mga function sa shutter button. Okay everyone, maraming salamat. Thank you so much. Bye-bye. So, akong topic is about red eye reduction or self-timer lamp. So, ang red eye reduction or self-timer lamp, if the red eye reduction is enabled on your camera, half pressing the shutter button will light up this lamp and use the built-in flash. So, kung magamit ko na ka og red eye reduction sa inyong camera, so half pressing means dili nimo isagad dila katunga ra sa pagpindot para mo enable or magana ang red eye reduction. So after nimo makuan na okay na full press nimo para mo open ang shutter para ma-take na ang picture tapos na yung mga cons for red eye reduction. So ang red eye reduction daw is mo emit og short flashes of light
in quick succession before the camera actually takes the picture. So, ang red eye reduction lamp, red eye reduction is muhatag ko og flash para sa mata, para kuan dili siya karadyo mabigla ang atong retina, na para dili makuan ang pag-receive sa light, di masakitan karadyo ang atong retina, maminusan kay bali ang kahayag. Tapos when red eye reduction is in effect, do not move the camera immediately after the shutter release button is pressed to take photo. So, kung naako ni red eye reduction na gi-enabled nimo, adyo ani kuha or i-move ang camera kay mo kuan pa mo himo o mo trabaho pa ang red eye reduction. After mahuman ang picture. Tapos i-reduce daw niya or eliminate the appearance of under reflex flash in photographs. So kana bang makita nato sa mga pictures nato na kanang musiga atong mata nga na mo ng red eye reduction, isa ko na i-reduce or na po iban niya dili raong na mawaya or naiiban niya halata karadyo na i-flash sa imong mata, maklaro sa mga pictures niyo. Tapos na po tayo self-timer. So ang self-timer is when you set the self-timer, this lamp will blink for the duration of the timer until the picture is taken. So ang self-timer is one yung usually ginagamit para ma-delay ang pag-take of picture. So, commonly used na siya sa mga group photo, selfie, filming, o taking photo shots. And also, ang self-timer is kadalasan or termi gigamit nga duration is usually about 10 seconds is good na for the duration. And that would be all. Thank you. Good afternoon everyone, I'm Nico Spino. Our topic is about the part of the Canon digital single lens reflect camera. So dire ana ko i-discuss is lens mount. Lens mount is section of the connects the interchangeable lens to the camera body. To attach an lens, you line up the lens mount index CF3 or the F3 on the lens with the corresponding one on the lens mount and turn the lens clockwise until you hear a click. So about there is an lens mount is a crucial component that connects the interchangeable lens. Kumbaga ang lens is itaod sila sa lens mounts camera or camera body with the attaching a lens to the camera essential. Sa i-align mo ang lens mount index to the lens with the corresponding index on the camera lens mount or step by step. So dari ang 5 ka buok para masunod nimo pag kuan ang lens mount. So daw diri ang identify lens mount index. Ang lens mount index is typically nagmark ni sa lens para sa camera. Then, and body to help the user align the lens correctly on the lens. You may find a dot down dot na kuan iniyo dot na ginatawag nila para sa lens. Kini down amo darian mount lens down hindi makita. So, continue ta. Look at the camera lens mount index. Ang camera ng body will have a matching lens mount index where the lens need to be attached. Kumbaga dire an index is usually located sa near lens ng mount to the camera body. And ikatuyo is align the lens mount index. Mao ni an mag-hold sa camera ng lens. Then a way that allow to see the both lens mount index to the lens and camera lens mount index. Tag-align dire an
duha ka indexes. Tag-align diri ang positioning lens non mount index para ang lens is to match one on the camera lens mount, and iko-cut at on attach the lens with the lens mount index. Tag-align sab diri pagtarong or gently attach to the lens to the camera body. I-twist nimo doon, clockwise turn the lens until you feel the secure into the camera lens mount. So diri sa ikalima is and listen for the click. Kumbaga panaling-an nimo an pag-twist nan or clockwise nan lens. Kung madunggan nimo an sounds pag-twist nimo, ma-indicate na siya ng lens, then has been properly attached and secure and mount to the camera body. Then diri simplify ra siya pagkuan ang lens nan mount is gina interface ni dyan between the camera sa ng body para ang picture is gi-allow ni dyan pag interchangeable ang lenses depending sa camera. Dahil sa mga difference ng mga lens or unmount lens is kuan man dyan siya dahil lahi man dyan mga lens nan para mabutang nila lahi-lahi ng type nan without the lens and mount adapter. Amor si gibali ng adapter na gibali ang mount amoy ng mount, tapos itaod mo ang lens para pagtaod ni mo ng lens dyan medyo kuan mo click mo dyan sounds. Pag click ng sounds is malak na dyan siya dyan dyan kong picture dari mount lens mo dyan siya. Tapos amo ni siya duwa ka buhok, pero duwa ka buhok ini mount lens, duwa ka buhok ini amo ini isangon para sa camera dakan astig gibali pagkuhan. Diba amo na dito. Sabot naman na to. Let's proceed to the lens mounts index. So let's read the definition. Lens mounts index: align the mark on the lens with this mark when you are attaching or detaching a lens. So sa lens mounts index daw makita nimo sa front sa camera sa lens sa mount. Diyan nimo raglingin. Salingin sa ilang mga salingin sa ilang kuan sa kilid. Diyan na yung mga mark tira naka kuan dahil kontra ni nakabutan dira ng mga ligingin nagagamay ada sa kilid niya. Just nakita ka read that tira. Diha sa mga mark diha imo itunong once na mag-detach o once na mag-attach ka ng lens or mag-tangtang. Diha nimo siya itunong ipastar nimo siya dira ubutang sa lens mount index. That's all. Lens release button. Press this button when you want to detach the lens. The lens lock pin retracts when button is pressed, enabling you to turn the lens freely. Before shooting, lock the lens into place by turning it until you hear a click. So, press this button when you want to detach the lens. So, imo kono pinduton ang button if gusto nimo i-remove ang part sa usa ka camera or specifically speaking ang lens if gusto nimo bayloan or alisdan. Tapos ang lens lock pin retracts when button is pressed. So ang lens lock daw is mo pilo or mo kanang matanggal bitaw or mo makuha ang lock if imo daw ipinduton ang button. Tapos before enabling you to turn the lens freely. So kung makuan daw ni mong pin ma-retract kay gipindot mo nimo ang button, ma-enable ko no na mas mapadali or sadyo ang imong pag-video sa lens or dali rang imong pagtanggal para maalis dandayon og need nimo nga lens or gamito nimo. So before shooting, lock the lens into place by turning it until you hear a click. So before kuno mo mag-picture o mag-take photos, kuan daw i-secure ang lens or itarong ang pag-lock sa by place para daw until daw kanang makahear ka og tingog ang click mo na ang
nga nang timan-an para mahibaw-an nimo nga secured na or connected na ang imong lens o dili na siya mahuyog. The mirror. Mirror is unique to DSLR camera. It reflects lights from the lens into the viewfinder, which lets the photographer sees the shots through the viewfinder in real time. The mirror flips all up immediately right before shutter release. Bali, a mirror kuno sa camera, mao niyan mag-reflects sa light gikan sa lens largo sa viewfinder. Kung waya ang mirror, dili nimo makita kung unsa nimo tagpicturan. Mo nang puyos sa mirror sa camera. So my topic today about the parts of the camera is microphone. This is a built-in microphone for capturing the audio sound during movie recording. The microphone used may be monaural or stereo depending on the camera model. The built-in mic on a camera is designed to pick up a wide range sound, which can often result in poor sound quality. In addition, the built-in mic is usually located near the lens, which can pick up the sound of the autofocus motor and other camera noise. A built-in flash is a small integrated light source found on many cameras, including smartphones and shoot cameras. It helps to illuminate subjects in low light condition or add light to fill in shadows. The flash typically pops up or is positioned near to the lens and fires automatically or manually when taking photo. So kibali ang built flash in is kining kasagaran nato makita cellphone no nasa tapad sa camera. Manay ang purpose po ni dana is maghatag og dugang kahayag sa imoy captured na kuano like butang tao nga na. Tapos guys, gamay ra siya nga kuan part sa camera sa kuano sa mga part sa camera. Cause a picture is all that I have to remind me that you're never coming back. If I picture it now, it just makes me sad. And right now, I just wish you were here.